Zdravo drugari, danas pripremamo moje omiljene kocke i to reform, zato se nećemo mnogo zadržavati i prelazimo odmah na sastojke za koru. 5 belanaca, 5 kašika kristal šećera, 1 puna kašika brašna i 100 g mlevenih oraha, puta 2. Spisak svih sastojaka možete pronaći ispod videa. Redu smo uključili da nam se zagreje na 180 stepeni i sad 5 jaja razdvajamo belance od žumanaca. Žumance stavljamo odmah u manju šerpu. Belanca mutimo uz postepeno dodavanje šećera. Umućenim belancima dodajemo orahe i brašno. Pa sve to spatulom ili varjačom sjedinimo. I masa za koru nam je gotova. U pleh 35 x 25 cm stavili smo papir za pečenje i dok smo koru umutili, rena nam se zagrela i stavljamo celu ovu masu. Poravnamo i nosimo koru da se peče. Kora nam se ispekla, pekli smo je 20 minuta. Izvadimo iz pleha i sa ohlađene kore skidamo papir. Postupak pripreme i pečenja kore ponavljamo još jednom, a onda obe kore ostavljamo da se hlade. Za fil u dublju šerbu sipamo otprilike 2 cm vode i stavljamo na vatru da provri. Žumanca mutimo uz postepeno dodavanje 8 kašika kristal šećera sve dok se masa ne udvostruči i ne pobeli. Ovako umućena žumanca stavljamo na šerpu sa vatrom. Ovako umućena žumanca stavljamo na šerpu sa vodom. Od momenta kad vam voda provri, kuvate nekih 10 minuta. Voda ne treba jako da vam vri i da dodiruje dno ove šerpe. Skidajte sa ovih ivica sve, kako vam se ne bi tu zalepilo i očvrsnulo. Nakon 10 minuta dodajte sitno izlomljenu čokoladu, 200 g. Dodajemo crnu čokoladu. I sad mešamo dok se čokolada ne otopi. Kada nam se čokolada otopila, fil skidamo sa vatre. Gotov fil ostavljamo da se hladi uz povremeno mešanje i dok mi se kora i fil hlade, idem da naganjam decu da rade neke domaći, a vi brzo pritisnite dugme za praćenje kanala, a onda zvonce kako biste redovno dobili informacije kada izbacimo novi video. Kada su nam se fil i kore ohladili, mutimo 250 g margarina ili maslaca sa 100 do 150 g šećera u prahu. Umućenom maslacu i šećeru dodavat ćemo čokoladni krem koji kada se ohladi treba da vam izgleda ovako. Sve još malo pokupimo sa ovih ivica kako ne bi ostalo neumućenih delova. Isto uradite i po dnu. I još jednom izmutite sve zajedno. I fil nam je gotov. Na tacu smo stavili prvu koru i mažemo pola krema. Od gore stavljamo drugu koru. A zatim i ostatak krema. Kada premažemo kolač, otapamo čokoladu, 150 g crne čokolade, prelivamo sa 5 kašika ulja i 3 kašike mleka i onda zagrevajući na srednjoj vatri u mikrotalasnoj po 30 sekundi otapamo ili na pari. Otopljenu i prohlađenu čokoladu prelivamo preko kolača. Ohlađen kolač nosimo još u frižider da se stegne, a onda ćemo ga poslužiti.